नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 27 तारिख सोमवार आसतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु जदि चैनल रे नुआ रु आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर इस्राएल पाई गोइंदागिरी अभियोग ईरान रे आउ जणे अभियुक्तंकु फांसी ईरान पक्षरु आउ जणंकु मृत्युदंड दिया जायछि जहा सेठारे चलतिबा कठोर दमन लीला को नहीं विश्व स्तर में चिंता बढ़ाई कर्तृपक्ष निश्चित करिसंती जे शनिवार इरफान कियानी नामक जड़े व्यक्ति को फांसी दि जाइछि। ईरान अधिकारी कहवा अनुजाई तांकर इस्राएल रो गोइंदा संस्था मोसाद सह संपर्क थिबा एवं चलित वर्ष आरंभ रे होइतिबा सरकार विरोधी आंदोलन रे से सक्रिय भाव जड़ित थिबा अभियोग होइतिला। ईरान रो न्यायपालिका सह जड़ित गणमाध्यम रो रिपोर्ट अनुजाई कियानी को एकाधिक अभियोग रे दोषी साब्यस्त करा जाइतिला। एथि मध्य सुरक्षा बलंक उपरे आक्रमण सरकारी व बेसरकारी संपत्ति नष्ट करने अग्निकांड घटाइबा एवं जनसाधारण मध्य भय सृष्टि करने भली संगीन अभियोग रही। सूचना अनुजाई अदालत तांकु विदेशी गोइंदा संस्था पाई काम करुथिबा जणे भड़ाटिया सैन्य बोली वर्णना करथिले। तांको मृत्युदंड को देशर सर्वोच्च न्यायालय बजाय रखिबा परे शनिवार सकाळे तांकु फांसी दिया जाइतिला बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवंक जयंती रे श्रद्धांजलि जणाइले नवीन पट्टनायक। विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक जयंती अवसर रे कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवंकु श्रद्धांजलि जणाइछंती। से सोशल मीडिया रे लिखिछंती स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर वरेण्य साधक महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवंक जयंती रे मोर श्रद्धांजलि। ओडिशा को प्रगतिशील करबा सह शिक्षा और साहित्यर प्रसार रे समाजर उन्नति पई तांकर अतुलनीय अवदान सर्वदा प्रेरणादायी बोली नवीन पट्टनायक कहितिबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दीर्घायु स्वप्न पूरा करिवे रूस वैज्ञानिक व्लादिमीर पुतिन को प्लान उपरे आरंभ कले काम। आयुष बढ़ाउतिबा नुआ औषध उपरे एबे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोकस। गत नवेम्बर एक एआई सम्मेलन रे 73 वर्षीय पुतिन कहिथिले मनीष 150 वर्ष बयस जाए बंची पारिबो। एबे रूस विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सेक्रिन्सी दाबी करिसंती तांको देशर वैज्ञानिक माने विश्वर प्रथम जीन थेरापी औषध प्रस्तुत करिसंती जहा वृद्ध हेबाकू प्रक्रिया को रोकी पारे। एई औषध रेज नामक जीन्स अवरोध करिवो जहा कोशिका गुड़िको वृद्ध करिताए। सेक्रिन्सी कहिसंती एई जीन सक्रिय हेबा द्वारा कोशिका गुड़िको बुढ़ा होई जांती किंतु एहाकू रोकिबा द्वारा व्यक्ति दीर्घायु होई पारे। ए खबर पुतिन को दीर्घायु हेबार इच्छा सह जड़ित बोली अनुमान करा जाउतिबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विश्वर 100 उत्तप्त सहर मध्यरु भारतर 95। सारा विश्व रे ग्रीष्म जनित उत्ताप को नहीं भारत बे केंद्र स्थल पालिटिछि कारण भारतर अधिकांश सहर रे तापमात्रा अहेतुक भावे वृद्धि पाई चलतिबा बेले बहु सहरर उत्ताप 40 डिग्री डेइछि। स्थिति एभली हेछि जे विश्वर 100 उत्तप्त सहर मध्यरु 95टी सहर केवल भारत रे रहिछि। रियल टाइम्स ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग रिपोर्ट अनुसार उत्तर भारत ठारू गांगे उपत्यका मध्य अधिकांश सहरर तापमात्रा एबे सुधा 40 डिग्री अतिक्रम करथिबा बेले बहु सहरर तापमात्रा 45 डिग्री रे पहुंचिछि। केवल बड़ सहर नुहे मध्यम एवं अपेक्षाकृत छोट सहर रे मध्य एभली स्थिति देखा जाइतिबारु भारत रे चलित वर्ष ग्रीष्म प्रवाहर भयावहता किबळी रहिबो ताकू नै चिंता प्रकट करा जाइछि। वर्तमान सुधा 40 डिग्री अधिक तापमात्रा रहितिबा सहर गुड़िक मध्य महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यर सहर रहिछि। एथर एल निनो प्रभाव रे मौसुमी स्वाभाविक होई न पारे बोली अनुमान करा जाइछि। एहाकू नै मौसुमी भारत उपकूल छुईबा विलंब हेब बोली आकलन करा जाउतिबा बेले शुष्क आकाश सांगकू ग्रीष्म प्रवाह एही सबु राज्यर विभिन्न शहर को प्रभावित करितिबा कहा जाइछि। एहाकू दृष्टि रखी भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु विभिन्न शहर रे येलो वार्निंग जारी करा जाइतिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर 2026 रे आसीबो महाविपद 150 वर्ष तळे घटितिबा महाविपत्तिर हेई पारे पुनरावृत्ति। 2026 रे आसीबो महाविपद 150 वर्ष तळे घटितिबा महाविपत्तिर हबो पुनरावृत्ति। रेकर्ड भांगिलाणी भारतर तापमात्रा पाणीपाग विज्ञानी चेतावनी एक्टिव हेबो सुपर एलिनिनो। 2025 रे तापमात्रा सामान्य कम थिला किंतु 2026 रे ग्रीष्म ऋतु विपज्जनक होई पारे। एक संभाव्य शक्तिशाली एलिनिनो विश्वव्यापी चिंता वृद्धि करिछि। एहा इतिहासर सबुठारु घातक जलवायु घटना मध्यरु गोटिए हेबो बोली कहिछि अंतर्जातीय पाणीपाग मॉडेल। 1877 मसियार ठीक समान घटना घटितिला। एलिनिनो जोगु विश्वर विभिन्न स्थान रे प्रचंड गरम लहरी दीर्घकालीन मरुड़ी फसल विफलता एवं दुर्भिक्ष होइतिला। एथि जोगु लक्ष लक्ष लोकंक मृत्यु घटितिला एवं एही मृत्यु संख्या जहा सेतेबेले विश्व जनसंख्यार प्राय 4% थिला। चलित वर्षर विभिन्न पाणीपाग विभाग आकलन को नै टेंशन। भारतीय पाणीपाग विभाग सतर्क कराइछि जे एही वर्ष पार्वत्य अंचल गुड़िक
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏଥିରେ ହିମାଳୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। 2024ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 232 ଯାତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜୁରିଚ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱିସ୍ ଏୟାର ବିମାନ SWR-146 ହଠାତ୍ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ରନୱେ 28କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 232 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 13 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର 17ଟି ସ୍ଥାନର ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 44.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 43.5, ନୂଆପଡ଼ାରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ଭବାନୀପାଟଣା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼, ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 28 ତାରିଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପ୍ର 7 ଜଣ ଏମ୍ପି ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ଧରିବେ ପଦ୍ମ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 7 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବାକି ନେତା ଭାଜପାରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିହାର କଂଗ୍ରେସର 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରି ରିପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିପାଇଁ ଉଠିଛି କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ସାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଭିଷେକ ରଞ୍ଜନ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସମୀର କୁମାର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଦଳ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସମୀର କୁମାର ସିଂହ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଥିବା ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଭାଜପାରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଜବକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆମେ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ରାତିରୁ ଆସନ୍ତା 28 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। 30 ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତର ଭୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 40ରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଜାରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାଣିପାଗ କୋହଳ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।